pour les élèves. Aujourd'hui, on va voir contrôle numéro 2, semestre 1, informatique, première année collège. سنرى امتحان وتصحيح امتحان الثاني الدورة الأولى معلوميات للمستوى الأول الإعدادي وللمستوى الأولى إعدادي. سأقرأ عليكم الأسئلة وبعدها سأعطيكم الأجوبة. تابعوا معي الأسئلة والأجوبة. بالنسبة للسؤال الأول donnez la signification des abréviations suivantes RAM et ROM. RAM هي كلمة مختصرة تتكون من 3 حروف R و A و M. سنعطي معنى R و A و M. نفس الشيء بالنسبة للغوم R و O M. السؤال الثاني كوشي لا بون ريبونس. عندنا دي بيريفيري كنحددو واش اونطري ولا سورتي ولا ستوكاج. اونطري كيدخلوا المعلومة، سورتي كيخرجوا المعلومة، وستوكاج كيخزنوا المعلومة. كلافيي سوري اكسيتيرا راه عندنا الماتيريال غنحددو كلي اس بي écran disque dur. سؤال 3 remplir le vide par ce qui convient. أنا غنحاولوا في هذاك الفراغ نعطيو العنصر المناسب للمعلومة. est un circuit intégré complexe. Il est à la base de tous les calculs. Constitue le champ si sur lequel connecter tous les éléments importants de l'ordinateur. Stocke les informations pendant le fonctionnement de l'ordinateur. Alors سؤال موالي relier ce qui va ensemble. عندنا الرام والكاش والغام، mémoire morte، mémoire de microprocesseur و mémoire vive. أصل كل كلمة بالمعنى المناسب لها. اوكي رام كاش غام. répondez par vrai ou faux. alors هنايا أجيب بصحيح أو خطأ. la RAM est une mémoire en lecture seule. اوكي alors الجواب صحيح أم خطأ. وسنرى les phrases suivantes. بعدها سنذهب إلى السؤال الموالي. alors بالنسبة للسؤال الموالي هنايا on va encadrer la bonne réponse. سنؤطر الجواب الصحيح. le cœur de l'ordinateur est la carte mère. alors غنختاروا الجواب صحيح ونأطروه. la carte mère, le microprocesseur, la mémoire centrale. un microprocesseur est caractérisé par sa marque seulement, sa fréquence seulement, sa marque et sa fréquence. ok alors بالنسبة le microprocesseur est-ce que est un composant de entrée, sortie ou traitement. tous les ordinateurs possèdent le même microprocesseur, les mêmes organes de base ou même unité centrale. نبدأ الأجوبة. السؤال الأول donnez la signification des abréviations suivantes. est-ce que تعني RAM هي random access memory. random access memory هي la mémoire vive. و random اش كتعني aléatoire عشوائية. و memory هي mémoire لأن la RAM كتخزن المعلومة بطريقة عشوائية aléatoire. alors RAM random access memory. و الغوم اش كتعني read only memory. read only memory. R read O only و M memory c'est la lecture seule en français. alors ROM read only memory وهي لا ميموار اللي فيها جميع المعلومات اللي كتعلق بالديماراج دو لورديناتور. ولا رام هي اللي كتخزن لي المعلومه بشكل مؤقت. اوكي و الياتوار. alors RAM random access memory و ROM read only memory. très bien. جو السؤال الثاني cocher la bonne réponse. alors clavier est-ce que c'est entrée ou sortie ou stockage. clavier كيدخلنا المعلومات entrée, sortie entrée, modem اوكي موديم كيدخل وكيخرج لي سينيو. alors entrée et sortie. سكانر كيدخل لي المعلومه سي انتري. امبريمونت كتخرج لي المعلومه سورتي. كلو اس بي كيخزن لي المعلومه ستوكاج. اكران كتخرج لي المعلومه سي سورتي. اي ديسك دير كيخزن لي المعلومه ستوكاج. alors انتري اي حاجه كتدخل المعلومه، سورتي المعلومه كتخرج كنشوفها، وستوكاج اي حاجه كتدخل لي المعلومه. alors كلافي انتري، سوري انتري، موديم بجوج انتري اي سورتي، سكانر سي انتري، imprimante sortie, clé USB stockage, écran sortie, disque dur stockage. alors répondez. alors هنايا remplir le vide par ce qui convient. alors نحاول نكملوا هذاك الفراغ بالعنصر المناسب. alors est un circuit intégré complexe. elle est à la base de tous les calculs. alors بالضبط هذا كاين في الميكروبروسيسور، وبالضبط هي unité arithmétique et logique اللي هي UAL. هي المسؤولة على أي حاجة فيها الحساب في الميكروبروسيسور وبالورديناتور بشكل عام. alors هنايا الجواب الصحيح هي
UAL unité arithmétique et logique وكاينه في الضبط هاد الوحده في le microprocesseur. Alors هنا UAL est un circuit intégré complexe et est à la base de tous les calculs. Constitue le châssis sur lequel connecter tous les éléments importants de l'ordinateur, c'est la carte mère. La carte mère هي العنصر فين كنركبوا جميع العناصر الأساسية في l'ordinateur. Alors c'est la carte mère. Très bien. Alors la carte mère alors stocke les informations pendant le fonctionnement de l'ordinateur. Alors شكون كيخزن المعلومة؟ Alors pendant le fonctionnement c'est la RAM. OK, c'est la RAM, la mémoire vive, c'est la RAM. Alors stocke les informations pendant le fonctionnement de l'ordinateur. شو السؤال الموالي؟ relier ce qui va ensemble. عندي الرام الكاش الرام. alors بالنسبة للرام شنو هي la mémoire vive. OK, يعني كتخزن المعلومة بشكل مؤقت في l'ordinateur, c'est la mémoire vive, la RAM. الكاش هي واحد la mémoire كاينه في le microprocesseur, au cœur du microprocesseur. alors le cache c'est mémoire du microprocesseur, هي واحد petite mémoire صغيره كتكون وسط le microprocesseur. alors le cache هي mémoire de microprocesseur و le ROM هي la mémoire morte. alors le ROM هي la mémoire morte. Très bien. Alors le RAM mémoire vive, cache mémoire de microprocesseur ou le ROM mémoire morte. OK, le RAM mémoire vive, le cache mémoire de microprocesseur ou le ROM mémoire morte. Alors, أجيب بصحيح أو خطأ. Répondez par vrai ou faux. La RAM est une mémoire en lecture seule. خطأ. La RAM عقلوا مزيان est une mémoire en lecture et écriture بجوج لأنها كتخزن المعلومة. alors الجواب هنايا كتبوا لنا غير lecture, ça veut dire faux. خطأ. alors نمشيو للسؤال الثاني أو الجملة الثانية. UAL est une unité de microprocesseur. صحيح. UAL هي واحد الوحدة كاينة في الميكروبروسيسور مسؤولة على الحساب. alors UAL est une unité de microprocesseur. vrai. La phrase 3. L'unité de commande permet de lire les instructions. صحيح. alors بالنسبة للunité de commande اللي كاينة في الميكروبروسيسور كتقرا وكتexécuter les instructions. alors الجواب c'est vrai. alors l'unité de commande permet de lire les instructions. alors vrai. la phrase 4. l'ordinateur peut fonctionner sans carte mère. فو لان الاورديناتور ما يمكنش يخدم لا كارت مير لان لا كارت مير هي فين كنبرونشي جميع العناصر اللي كاينه وسط الاورديناتور. الوغ الجواب الاخير سي فو. alors نمشيو للكيسيون سويفونت. encadrer la bonne réponse. alors عندنا la carte, alors le cœur de l'ordinateur est la carte mère, alors ou là le microprocesseur ou la mémoire centrale. alors جواب صحيح بالنسبة للعقل المدبر de l'ordinateur هو le microprocesseur. alors غنأثر le microprocesseur. alors un microprocesseur est caractérisé par sa marque seulement, sa fréquence seulement et sa marque et sa fréquence. من أهم مميزات الميكروبروسيسور هي السرعة وكذلك la marque ديالو. alors غنكتب sa marque et sa fréquence. هو الجواب صحيح. غنأطروا الجواب الصحيح هو sa marque et sa fréquence. OK, alors sa marque et sa fréquence. alors بالنسبة للسي OK, alors sa marque et sa fréquence. بالنسبة للسي le microprocesseur est un composant de entrée sortie traitement. الميكروبروسيسور ما كيدخلش وما كيخرج مي هو كيتريتي المعلومة. alors le microprocesseur est un composant de quoi. alors الجواب صحيح هو traitement. أنا عملت لكم إطار صغير نتوما خاصكم تأطروا الجواب. alors le microprocesseur est un composant de traitement. tous les ordinateurs alors possèdent le même microprocesseur, les mêmes organes de base ou la même mémoire centrale. bien sûr les ordinateurs كاملين ما يكونش عندهم نفس ميكروبروسيسور لان كل ميكروبروسيسور والسرعه ديالو وما يكونش عندهم نفس اليونيتي سنترال لان كل بيسي ولا مارك ديالو. مي ضروري يكون عندهم نفس العناصر ديال لا باز اللي هي لا كارت مير اوكي ولا لا رام اي لو ميكروبروسيسور. alors الجواب صحيح جميع لي زورديناتور عندهم لي ميم اورغان دو باز. هو الجواب صحيح. bien sûr اي اورديناتور غتجبر فيه لا رام ولا ميكروبروسيسور l'unité centrale. alors الجواب صحيح tous les ordinateurs peuvent posséder les mêmes organes de base. هو الجواب صحيح. alors bonne chance وحد سعيد للجميع.